Aquest és en Marcos, de Barcelona, però podria ser qualsevol, a qualsevol lloc. Està a punt de trobar-se amb una cosa que passa cada dia a oficines i llars de tot el món. Una peça de la impressora s'ha espatllat i el fabricant recomana portar-la al servei tècnic. El meu tècnic fa un diagnòstic previ, pero aquest diagnòstic ya son 15 euros més IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realment, reparar-la no li surt molt a compte. Que reparar-la parlem d'uns 110, 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Per preu, té una impressora que té molta més velocitat d'impressió. Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves. Així que, sens dubte, jo em compraria una nova, No és cap coincidència que tots tres botiguers li aconsellen que es compri una impressora nova. Si ho accepta, en Marcos serà una víctima més de l'obsolescència programada, el mecanisme secret que mou la nostra societat de consum. Our role in life seems to be just to consume things with credit, to borrow money to buy things we don't need. Nous vivons dans une société dominée par une économie de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître. Dans une société de croissance, quand il n'y a pas de croissance, c'est catastrophique. So if the consumer does not purchase, the economy is not going to grow. Planned obsolescence, the desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. Aquest documental revelarà com l'obsolescència programada determina les nostres vides des dels anys 20, quan els fabricants van començar a escurçar la vida dels productes per incrementar les vendes. Also hat man sich gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer auf 1000 Stunden. Descobrirem que els dissenyadors i els enginyers es van veure obligats a adoptar nous valors i objectius. Was back to the drawing board and come out with something that was more fragile. They time those things. They time them. So when you finally paid for them, they're used up. Una nova generació de consumidors ha començat a portar la contra als fabricants. I do think that Apple's development of the iPod was intended to be one of planned obsolescence. És viable una economia sense obsolescència programada i sense el seu impacte sobre el medi ambient? Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throwaway lifestyles of people in the advanced countries. Mirant els manuals tècnics, en Marcos s'adona que els enginyers determinen la durada de moltes impressores en dissenyar-les. Ho aconsegueixen posant un xip dintre la impressora. Hi ha un altre xip, que és una EEPROM, que és un xip on es guarda una compta d'impressions. I quan s'arriba a una determinada compta és quan es bloqueja la impressora i deixa d'imprimir. Ara que ha trobat el culpable, en Marcos intentarà que la seva impressora torni a funcionar. Gent de tot el món ha començat a actuar contra l'obsolescència programada. Mike Anane s'hi oposa des de la posició dels perjudicats i ha començat recollint informació. This is where I keep the e-waste.
that have asset tags or property tags. This says Amu Center Nordvest Zeeland. It's from Denmark. This is from Germany, sent here simply to be dumped. Westminster College, Leeds City Council, also in the UK. This is from Italy. Apple should know better. It's a company that claims to be so green. There's a lot of Apple products that are being dumped here. I have a database that contains the asset tags, the contact addresses, telephone numbers of the companies that owned the electronic waste that have been dumped in Ghana. Mike pensa convertir aquesta informació en proves per fer una denúncia davant un tribunal. We need to take some action, some punitive measure. We need to sue people so they stop dumping e-waste in Ghana. We have in the United States several models of legislation that I think could be adapted in this area. We have, for example, the Clean Air Act, the Clean Water Act. That type of legislation easily could be adapted to the electronic or manufacturing process where you are requiring manufacturers who produce products to ensure that they are disposed of in a way that is environmentally friendly. I think that we've got to stay on top of it. We've got to absolutely band together. We've got to use the internet, we've got to blog about it, and we've got to band together the strength in numbers, and that's the only way to change it. El poder creixent de les xarxes socials està ajudant en Marcos a resoldre el problema de la seva impressora. Ha trobat l'agulla del paller a Rússia. Un web sembla oferir software gratuït per a impressores amb un xip comptador. El programador fins i tot s'ha pres la molèstia d'explicar la seva motivació personal. And says some cryptic message. What parts inside your printer require serious maintenance. This happens due to bad construction. This is their business model. Not a good one for user and environment. So I looked and found a way to make user-friendly software to allow active users reset an input counter. En Marcos no sap què pot passar, però descarrega el software igualment. On peut dire que la société de décroissance réalise la vision de Gandhi qui disait le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. En Marcos instal·la el software rus al seu ordinador. El nou software li permet posar a zero el xip comptador de la seva impressora. La impressora es desbloqueja immediatament.